Maayong gabi guys, no? So mag-unboxing ta guys sa bag-o na ko napalit na sapatos guys, no? So mag-unboxing ta. So nakita nimo, nakabalot pa siya, nakabalot. So puti yung balot guys, no? So worth 50k akong palit ani guys, no? Worth 50k. So ato nang i-unbox guys. Wow! What a beautiful na akong napalit guys, oh. Tama ka ng tiil, tama ka ng tiil. Hindi na makuhaan, eh. Okay. Oh! Beautiful. Wow, amazing guys, oh. Discovery is Expedition. Made in UK. So guys, no? Worth 50k ni siya guys. Worth 50k. So, antique na kay siya guys, no? Ito nga, mamahalin talaga. So, yun lang guys. Yung nabili ko ngayon guys. Discovery Expedition. Worth 50k. Tadang! Sulit!